ایک دن فرشتے خوشبو سونگی تے ایک دوسرے نے پوچھن کتھوں آ رہی ایک نے آکھیا کہ جبریل مدینے گئے نے حضور نو ملن واسطے واپس آؤندے نے تے استاد جی نو پوچھاں گے اے خوشبو کتھوں آ رہی 7 لاکھ سال گزر گئے اساں انج دی کدے خوشبو نہیں سونگی جدو جبریل مڑ واپس گئے نا تے فرشتے اکٹھے ہو کے کہن لگے استاد جی خوشبو آ رہی کتھوں آ رہی جبریل فرمان لگے سونگدا میں بھی ہاں پتہ مینوں بھی کوئی نہیں انج چلے او دے کول جنہوں رب ساریاں خبراں دیتی ہیں تے اللہ ملک غیوب دے محبوب کول پوچھ کے انہوں جبریل مڑ مدینے دی تاجدار دی بارگاہ وچ آ گئے میری ملت دے نوجوانوں جبریل دا تے آنا جانا لگے رہندا سی او جبریل ہے شاہ جی جڑا کسے نبی کول ساری زندگی صرف ایک واری آیا ہے او جبریل ہے جڑا کئی نبیوں کول زندگی چ صرف 2 واری آیا کسے نبی کول 3 واری سب تو زیادہ حضرت موسیٰ کول 109 واری آیا ہے 40 سال دی میرے نبی دی عمر سے جدو پہلی باری جبریل آئے ہیں تو 40 تو لے کے 63 سال 23 سالان دے اندر جبریل میرے نبی کل 24,000 باری آ جائے 23 سال دے اندر جبریل 24,000 باری در مصطفیٰ تے آ جائے علماء فرماتے نے حساب کر کے بیکھئے تھے تقریباً جبریل روز 2 مرتبہ آندا سی آؤ نا ذرا تخیل چ جا کے جبریل نو پوچھے جبریل تو تے سدرہ دباسی تے آ مدینے کی لینا ہونا تو حضرت جی میرا ایمان کہندہ جبریل والوں آواز آوے گی جبریل کدے جا رہے کدے آ رہے کدے جا رہے کدے آ رہے حضرت علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ مدار معارج النبوت فرما دینے کہ ایک دن جبریل ٹورے تے فرشتیاں نے نا احتجاج کر دیتا انہاں کہا یا تے تسی بھی نہیں جانا تے یا سانو بھی نال لے کے جاؤ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ فرشتہ جو میں نے جان نہیں دے رہے تھے فرشتہ نے عرض کی تھی یا اللہ اسی تے ایک وار مدینے ٹور جائیے دوجی واری نہیں آؤں دی تے اے روز 2 واری جاندہ ہے آخر اللہ نے فرمایا بھئی انہیں تے وہی لے کے جانا انہیں تے جانا جبریل آئے نا جدو تے حضور دے رخسار مبارک نہ ملا کاشفی فرماندے نے رخسار اپنے رگڑ کے تو روئی جا رہے نبی پاک نے فرمایا جبریل آج انج پیار کیوں پیا کرنا ہے کیوں رونا ہے عرض کی تھی ماہیا اج تانوں کی دساں کہ اتے ہڑتال ہو گئی سی بڑا اوکھا منا کے سونیا تیری دید نو آیا تے نبی کریم اگو فرماندے نے جبریل میں تے تیرے تو اداس ہو گیا سا تے جبریل اگو پکار کے کہندے نے سونیا تسی تو تھوڑا ہوئے سو میں تواڈے تو بہت اداس ہو گیا میں تواڈے تو بہت اداس ہو گیا آسیو عشق جڑا جبریل میرے نبی نال کردا سی گرامی قدر حضرات بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر اگر یہ بے پیڑے پہ جاؤں وقت ہور درکار ہے آؤ میں تو انہوں چکے ولیاں دی شان تک لے کے جانا ہے اگر میں صرف یا ایوہ الذین آمنو تے گفتگو کراں تو ساری تقریر دیتے ہو جانی اگے اللہ نے ہن ایمان والے نے کو حکم دیتا فرمایا اتقوا اللہ ایمان والے متقی بن جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ ہر ایمان والا صرف مومن ہی نہ ہوئے وہ متقی بھی ہوئے تو وہ صرف مومن نہ ہوئے وہ مسلمان بھی ہوئے پہلے مسلمان ہوئے پھر وہ مومن ہوئے پھر وہ تقوی اختیار کر کے متقی بھی بنے ہن تقوی کیے یہ دی بھی بحث کریے تے بڑا وقت درکار ہے علماء نے تقوی دے بے شمار معنی فرمائے کسی نے آکھیا کہ رب جتھے تینوں ویکھنا چاہتا ہے رب جدوں تینوں ویکھے اوتھے ہی ویکھے جتھے رب تینوں نہیں ویکھنا چاہتا رب تینوں اتھے کدے بھی نہ ویکھے انہوں تقوی کیا جاندہ ہے انہوں تقوی کیا جاندہ ہے گناہ تو بچ جانا پرہیز کر جانا تسی ڈاکٹر کو یا شاہ جی کو لاؤ دیو نا تے تعویذ دے کے دوائی دے کے آکھن کے دوائی تے کھانی ہے پر نال پرہیز بھی کرنا ہے پرہیز نہ کیتا تے دوائی دا اثر نہیں ہونا یہ دا مطلب ہے دوائی نال پرہیز بھی ضروری ہے جڑا اتقوا اللہ ہی نا یہ پرہیز ہے نیکیاں دی دوائی کھانی ہے تے گناہاں دا پرہیز کرنا ہے پھر متقی بن رہے جڑا نیکیاں بھی کماوے تے گناہاں تو بچ کے رہے اور میں ممبر رسول تے بیٹھا میں تو صوفیاء دے اقوال پڑھے نے کہ نیکی نال بندہ اس مقام تے نہیں پہنچدا جڑا گناہ تو بچ کے بندہ پہنچ جاندا ہے اس واسطے انہوں تقوی کیا جاندا ہے اجازت ہوے تقوی کدے نہ ملدا ہے پڑھا قرآن تھوڑا ہور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے رجا فرمایا انسانو عبادت کرو سر رب دی جنہیں تو انہوں تخلیق کیتا تو آڑے بڑھ کے انہوں تخلیق کیتا عرض کی
आला इबादत करिए की अता करेगा। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, फरमाया मैं तुहानू मुत्तकी बना देवांगा, मैं तुहानू परहेजगार बना देवांगा। अर्ज कीती आला होर कदे ना तकवा देवेगा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। फरमाया ईमान वाले रोदे रखो, मैं तुहानू तकवा दे देवांगा, मैं तुहानू मुत्तकी बना देवांगा। पता लग्या इंसान इबादत करे मुत्तकी बनदा है, इंसान नमाज पढ़ के मुत्तकी बनदा है, बंदा रोजा रख के मुत्तकी बनदा है, हज करके मुत्तकी बनदा है, इंसान ज़कात दे के मुत्तकी बनदा है। हुन अल्लाह ने कुरान दी आयत दी तरतीब की रखी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। फरमाया ईमान वालिया जदू ईमान भी आ जाए, इबादत करके तेरे को तकवा भी आ जाए। अर्ज की थी अल्लाह क्या मेरी जन्नत पक्की हो गई। अल्लाह ने फरमाया जे भी जन्नती नहीं बनया, या अल्लाह ईमान भी आ गया है, इबादत करके तकवा भी इख्तियार कर लिया। अल्लाह फरमाया तेरा ईमान भी जाया हो सकता है, शैतान तेरा तकवा भी जाया कर सकता है, तेरी इबादत भी जाया हो सकती है। अर्ज की थी अल्लाह हुन की करा। फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन। परवरदिगार ने फरमाया उन सच्चियां नाल आ जा, उन सच्चियां नाल हो जा, सच्चियां दे नाल हो जा। अर्ज की थी अल्लाह अदा की करेगा। फरमाया बंदिया ईमान ते तकवा ते खुश चक दे, पर जे वलियां नाल आ जाए तेरा ईमान भी बच जाएगा, तेरा तकवा भी बच जाए। पता चलिया आ जड़ा कमास दे उर्स मुबारक से आया ना, असी आप नहीं आए, सानू रब दे कुरान ने भेजे, कुरान ने भेजे। उन्हें आख्या वकूनू मअस-सादिकीन, सच्चियां दे नाल हो जाओ, सच्चियां नाल हो जाओ। मत अपनियां तस्बीहां ते मान कर बैठे, मत किधरे अपनियां नमाजां ते मान कर बैठे, मत किधरे अपने रोज़ियां ते मान कर बैठे। अल्लाह फरमादा एक शैतान चोर बैठा ही राह दे अंदर, जेड़ा तेरे ते मेरे दरमियान है, वो तेरा ईमान भी खो सकदा है। उन्हें बड़ियां बड़ियां दे ईमान खुस ले, उन्हें बड़े बड़ियां दी इबादत ज़ाया कर दित्तियां, उन्हें बड़े बड़ियां दे तकवे खराब कर देते। अल्लाह फरमादा ईमान ते तकवा बचाना ही ते वकूनू मअस-सादिकीन। किसे उस पहरेदार ना लावी जिहदे कोलों शैतान कुत्ता डरदा है, जिहदे कोलों डरदा है। होर आसान कर देवां, तुसी बैल दिओ ते या कोई दरवाजा खड़काओ ते अंदरों कुत्ता निकले ना ते तुसी जल्दी मालिक नूं आवाज दोगे किसी नूं बाहर भेजो मैनूं अंदर लै जे, वो फिर उन्होंने भेजेगा जिहदे कोलों कुत्ता डरदा है, उन्होंने भेजेगा जिहदे कोलों डरदा है। अल्लाह फरमादा जे शैतान को बचना ही तो किसी उस ना लावी जिहदे कोलों ए जालिम डरदा है। और आसान कर देवां, अल्लाह कुरान च किधरे फरमांदा वकूनू मअस-सादिकीन, किधरे कहंदा वब्तगू इलैहिल वसीला, मेरे तक आउणा ते किसी वसीले ना लावी। मैं कमास आउना ते अरसे दराज तो आउना, पर हुण भी जदों मैं आया ना तो शाह जी दे नाल राबता होया। इन्हां आख्या जी मैं बच्चे बाहर भेज रहे, तुहानूं ले आउणगे। शाह जी भी गए। इत्थे एक बेली सी, शाह जी दा बड़ा जमान हो गया, पुराना बाबा जी दा खादिम है। वो गया तो मैनूं कहण लगा सी साहब साडे पिछे पिछे आ जाओ। मैं पूछा क्यों? कहण लगे तुहानूं राह दा नहीं पता, सानूं पता है, सानूं राह दा पता है, सानू कमास दे राह दा पता है। अल्लाह फरमांदा